السلام علیکم دوستو، آج ہم سکیپولا جسے عظم الکتف یا شانے کی ہڈی کہتے ہیں اس کے اناٹومی کے بارے میں سیکھیں گے۔ یہ ہمارا FTJ کا 36 لیکچر ہے اناٹومی کا۔ ہم ریگولر انسانی جسم کے مختلف اعضاء کی اناٹومی کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے لیکچر جو چل رہے ہیں وہ انسانی جسم کی ہڈیوں کے بارے میں ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم سکیپولا جسے عظم الکتف یا شانے کی ہڈی کہا جاتا ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ نیکسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عظم الکتف یا سکیپولا یا شانے کی ہڈی کس مقام پر پائی جاتی ہے، اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، اس کے کون کون سے حصے ہوتے ہیں اور یہ کن کن ہڈیوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو سبز رنگ میں دو ہڈیاں آپ کو دکھائی گئی ہیں۔ کندھوں سے پیچھے کی جانب شانے کے مقام پر سبز رنگ کی یہ ہڈیاں سکیپولا یا عظم الکتف کہلاتی ہیں یا شانے کی ہڈیاں کہلاتی ہیں۔ یہ ہڈیاں ہمارے بازو کی جو ہیومرس بون ہوتی ہے، بڑی جو بازو کی موٹی ہڈی ہوتی ہے، یہ ہڈی سکیپولا کے ساتھ اس مقام سے جڑ جاتی ہے۔ بائیں جانب کی ہڈی اور دائیں جانب کی ہڈی اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے اس مقام سے، اور اسی طرح سے سکیپولا کے ساتھ ہماری کلیویکل بون یعنی ہنسلی کی ہڈی بھی یہاں سے اس زائدہ سے ایکرومین پروسیس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اس ہڈی کو یہاں پر ہم جدا کر کے دیکھ لیتے ہیں، بائیں جانب کی شانے کی ہڈی اور دائیں جانب کی شانے کی ہڈی۔ تو یہ دائیں جانب کی شانے کی ہڈی ہے جس کے اس مقام سے عین الکتف کے مقام سے عظم العضد یا ہیومرس بون جڑتی ہے۔ یہ بائیں جانب کی شانے کی ہڈی ہے جس کے ساتھ اس مقام سے یعنی عین الکتف کے مقام سے عظم العضد بازو کی بائیں جانب کی ہڈی اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اوپر سے یہ جو آپ کو ہڈی نظر آتی ہے، پتلی سی ہڈی، یہ ہنسلی کی ہڈی ہے یا کلیویکل بون ہے جو ایکرومین پروسیس کے ساتھ اس مقام سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ جنرل سکیچ آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کے سامنے یہ واضح ہو کہ یہ ہڈی کس مقام پر پائی جاتی ہے اور اس کی شکل کس طرح کی ہے۔ یہ اس کی اندرونی سطح ہے، اور اگر ہم پشت کی جانب سے انسانی ڈھانچے کو دیکھیں، پیٹھ کی جانب سے دیکھیں، تو یہاں پر ہمیں یہ دائیں اور بائیں جانب یہ جو دو ہڈیاں ہیں، یہ دائیں جانب کی سکیپولا اور یہ بائیں جانب کی سکیپولا نظر آتی ہے۔ ہڈیاں تعداد میں دو ہوتی ہیں، ان کے مختلف حصے ہیں، ان کے مختلف کارنرز ہیں، مختلف اینگلز ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہمیں ڈیٹیل سے سمجھنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں نیکسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھنا ہوگا۔ اس سلائیڈ میں اگر آپ آئیں تو یہاں پر اسی ہڈی کی اگلی سطح آپ کو دکھائی گئی ہے جسے انٹیریئر ویو کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی اگلی سطح ہے۔ یہ سطح پسلیوں کی جانب ہوتی ہے۔ پسلیوں کی جانب پائی جانے کی وجہ سے اس سطح کو کوسٹل سرفیس بھی کہا جاتا ہے، یعنی اضلاعی سرفیس یا کوسٹل سرفیس۔ چونکہ یہ پسلیوں کی جانب کی سطح ہے تو اس نسبت سے یہ اگلی سطح یا کوسٹل سرفیس کہلاتی ہے۔ اس ہڈی کے 3 بارڈرز ہوتے ہیں، ایک یہ اوپر کی جانب کا کنارہ سپیریئر بارڈر کہلاتا ہے، ایک یہ اندر کی جانب کا کنارہ جو میڈیل بارڈر کہلاتا ہے جو کہ موروں کی جانب پایا جاتا ہے، اور ایک یہ بیرونی بارڈر یا لیٹرل بارڈر کہلاتا ہے۔ یہ بغل کی جانب یعنی جسم کے پہلو کی جانب یہ بارڈر پایا جاتا ہے۔ اوپر کا بارڈر یعنی اوپر کا کنارہ پتلا ہوتا ہے، اندر کا کنارہ نسبتاً موٹا، جبکہ جو یہ بیرونی کنارہ ہوتا ہے بغل کی جانب یا پہلو کی جانب کا جو کنارہ ہوتا ہے یہ کافی موٹا ہوتا ہے۔ اب اس ہڈی کی 2 سطحیں ہیں، ایک ہم نے یہ دیکھی کوسٹل سرفیس جو کہ پسلیوں کی جانب ہوتی ہے، اور ایک اس کی ڈورسل سرفیس یا پچھلی سطح ہوتی ہے جو کہ پشت کی جانب ہوتی ہے، اور ایک اگر اس کو ہم پہلو کی جانب سے اندر کی جانب سے گھما کر دیکھیں تو یہ والا جو کنارہ ہوتا ہے لیٹرل بارڈر جو ہوتا ہے وہ یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ کافی موٹا ہوتا ہے۔ پھر اس ہڈی کے 3 زاویے ہوتے ہیں، ایک یہ زاویہ جسے بالائی زاویہ یا سپیریئر اینگل کہا جاتا ہے، یہ دوسری پسلی کے مقابل پایا جاتا ہے۔ ایک اس ہڈی کا زیریں زاویہ ہوتا ہے جسے انفیریئر اینگل کہا جاتا ہے، یہ 7ویں پسلی کے مد مقابل تقریباً پایا جاتا ہے، اور ایک اس کا یہ زاویہ لیٹرل اینگل ہوتا ہے جو کہ عظم العضد کے جڑنے کے مقام پر یعنی بازو کی ہڈی کے جڑنے کے مقام پر بنتا ہے۔ اس کے پیچھے یہاں پر ایک گلینوائڈ کیویٹی یا عین الکتف پایا جاتا ہے، آنکھ کی طرح کا ایک حصہ پایا جاتا ہے۔ اس تصویر سے آپ دیکھیں تو یہ والا جو حصہ ہے گلینوائڈ کیویٹی یا عین الکتف پایا جاتا ہے، یہ اس مقام پر ہڈی کے ہوتا ہے اور اس مقام پر ہماری بازو کی ہڈی آ کر جڑ جاتی ہے۔ پھر اس ہڈی کے
तीन ज़वायद होते हैं, तीन प्रोसेसेस होते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो एक ये ज़ायदा गुराबिया या कैरोकॉइड प्रोसेस होता है, एक पीछे की जानिब ज़ायदा उखरम या एक्रोमियन प्रोसेस होता है। एक्रोमियन प्रोसेस के साथ हमारी हंसली की हड्डी या क्लेविकल बोन जुड़ी होती है, जो आगे से जाके स्टर्नम के साथ जुड़ जाती है। और एक ये सनसना या प्रोसेस होता है जिसे स्केपुलर स्पाइन कहा जाता है। इसकी जो पिछली सतह है, यहाँ से अगर आप देखें तो इस सनसना की वजह से दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। नीचे की सतह, नीचे का हिस्सा जिसे इंफ्रास्पाइनस फोसा कहा जाता है, ये हिस्सा काफ़ी बड़ा होता है, जबकि इस स्पाइनस से ऊपर का जो हिस्सा है उसे सुप्रास्पाइनस फोसा कहा जाता है और ये निस्बतन नीचे की निस्बत छोटा होता है। अब इसकी हड्डी की अंदर की सतह और बैरूनी दोनों सतहों पर कुछ नशेब भी पाए जाते हैं, कुछ उभार भी पाए जाते हैं, जिनके साथ हमारे मुख्तलिफ मसल्स यानी उज़लात जुड़े होते हैं। यहाँ पर हमने इन कुछ स्लाइड्स के ज़रिए आपको इस हड्डी की मुख्तलिफ पिक्चर्स दिखाई, मुख्तलिफ इसकी तस्वीर, मुख्तलिफ इसके एंगल्स, मुख्तलिफ इसके पार्ट्स दिखाए। इस सारी चीज़ को जब हम टेक्स्ट की सूरत में देखते हैं तो ये हमारे जिस्म में पाई जाने वाली एक चौड़ी, चिपटी और बड़ी मुसल्लस नुमा हड्डी है, जो सीने के पीछे बालाई पहलुवी हिस्सों पर दूसरी पसली से लेकर सातवीं पसली तक क़याम पजीर होती है। यानी यहाँ से ये दूसरी पसली के मुकाबले पाई जाती है और यहाँ से ये सातवीं पसली के मुकाबले पाई जाती है। इस हड्डी में दो सतहें हैं, यानी एक इसकी ये कोस्टल सरफेस है और एक इसकी पिछली सतह है। तीन किनारे हैं, एक ये बालाई किनारा, एक ये अंदर की जानिब का किनारा जो मोरों की जानिब होता है और एक बैरूनी किनारा जो कि पहलू की जानिब पाया जाता है। तीन इसमें ज़वायद होते हैं, एक ज़ायदा गुराबिया या कैरोकॉइड प्रोसेस, एक एक्रोमियन या ज़ायदा उखरम और एक सनसना होता है जो हमें पिछली सतह से नज़र आता है। और इसके तीन ज़ाविये होते हैं, एक यहाँ से दूसरे पसली की बिल्कुल मुकाबिल पाया जाता है जैसे सुपीरियर एंगल या बालाई ज़ाविया कहा जाता है। एक ये ज़ाविया बनता है जो कि अंदरूनी सतह और लेटरल सतह के जो बॉर्डर है उसके मिलने के मुकाम पर यहाँ पर बनता है और एक यहाँ पर इसका तीसरा ज़ाविया होता है। अब जो इसकी अगली सतह है इसे कोस्टल सरफेस कहते हैं, यानी ये इसकी अगली सतह है, ये कोस्टल सरफेस है, ये पसलियों की जानिब पाई जाती है और यहाँ पर कुछ लकीरें भी पाई जाती हैं जिनके साथ मुख्तलिफ मसल्स जुड़ते हैं। जबकि इसकी जो पिछली सतह होती है ये पुष्ट की जानिब, इसे डोर्सल सरफेस या पिछली सतह कहा जाता है। यहाँ पर ये सनसना स्केपुलर स्पाइन पाया जाता है जो इस सतह को दो हिस्सों में तकसीम करता है। नीचे की सतह काफ़ी चौड़ी है जिसे इंफ्रास्पाइनस फोसा कहा जाता है और ये ऊपर का इसका जो निशेब है, निशेब बालाई सनसना इंफ्रास्पाइनस फोसा, ये छोटा है। तो इस पर भी कुछ लाइनें, कुछ निशेब पाए जाते हैं, कुछ गहराइयाँ होती हैं, कुछ उबार होते हैं जिनके साथ मुख्तलिफ मसल्स जुड़ जाते हैं। अब अगर इसके बॉर्डर्स की बात की जाए तो एक इसका ये बालाई बॉर्डर है, जैसा कि हमने पहले भी एक स्लाइड पे डिस्कस किया। ये वाली जो सतह है ये बालाई बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर कहलाता है। ये छोटा और पतला और मकर होता है, जबकि ये बालाई कोने से यहाँ से शुरू होकर यहाँ इन ज़वायद तक आ जाता है। फिर यहाँ पर एक इसका अंदरूनी बॉर्डर है जिसे मीडियल बॉर्डर कहते हैं। ये मोरों की जानिब पाया जाता है और ये तकरीबन थोड़ा सा मोटा होता है। नीचे से ये आकर ज़ेरी इंफीरियर एंगल के मुकाम पर ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर ये इसका जो ये बॉर्डर है ये सातवीं पसली के मुकाबले आके ख़त्म होता है। फिर ये इसका बगली किनारा है, लेटरल बॉर्डर है, बैरूनी किनारा कहलाता है। इसको अगर आप इस एंगल से देखें तो यहाँ पर ये हमें काफ़ी मोटा नज़र आता है। इस किनारे के बालाई जानिब ग्लेनोइड कैविटी या एनुल कतफ पाया जाता है जिस पर हमारी बाजू की हड्डी जुड़ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में जब हम इसके ज़ावियों पर देखते हैं, एंगल्स की स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर हमें इसके तीन ज़ाविये मिलेंगे। एक इसका ये बालाई ज़ाविया है, इस मुकाम से, इस बालाई ज़ाविये के मुकाम से ये तकरीबन दूसरी पसली के मध्य मुकाबल यहाँ से ये शुरू होती है। नीचे एक इसका इंफीरियर एंगल है जिसे ज़ेरी ज़ाविया कहते हैं, यहाँ पर ये सातवीं पसली के मध्य मुकाबल इसका ये हिस्सा पाया जाता है। और एक इसका लेटरल एंगल या बैरूनी ज़ाविया है जो कि बगल की जानिब पाया जाता है और इसी के ऊपर यहाँ पर एनुल कतफ या ग्लेनोइड कैविटी पाई जाती है जिसके साथ हमारी बाजू की हड्डी जुड़ती है। इस मुकाम को, इस एंगल को अगर आप देखें और एनुल कतफ को देखें तो ये एनुल कतफ या ग्लेनोइड कैविटी है और यहाँ से ये ज़ाविया नीचे की जानिब शुरू हो जाता है। फिर इस हड्डी के जो तीन सनसने या तीन प्रोसेसेस होते हैं उनकी अगर बात करें तो एक इसका स्केपुलर स्पाइन होता है। यहाँ पर जो पिछली सतह के पीछे की जानिब उभरा हुआ होता है स्केपुलर स्पाइन है जो इसकी पिछली सतह को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। ये ज़ायदा जैसा कि ऊपर की जानिब बढ़ता है तो ये
بلند ہوتا جاتا ہے اور اس کا جو بیرونی کنارہ ہے وہ آزاد اور موٹا اور گول ہوتا ہے۔ اس زائدے کی 2 سطحیں اور 3 کنارے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو زائدہ ہے ایک اس کی اوپر کی سطح ہے اور ایک اس کی نیچے کی سطح ہے، اور اس کے 3 کنارے بنتے ہیں، ایک اس جانب، ایک یہاں پہ اس جانب اور ایک پیچھے کی جانب۔ تو یہ اس کے 3 کنارے اور 2 سطحیں بنتی ہیں۔ پھر ایک زائدہ اخرم یا اخرمی زائدہ ہے، ایکرومین پروسیس ہے، تو یہ والا جو پروسیس ہے یہ زائدہ اخرم ہے۔ یہ زائدہ اخرم یہ اوپر کی جانب اٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہماری جو کلیویکل بون یا ہنسلی کی ہڈی ہے وہ یہاں سے جڑ کر اس طرح سے گھوم کر ہماری جو سٹرنم ہوتی ہے، سینے کی ہڈی ہے، اس تک آ جاتا ہے۔ پھر ہمارا جو اس ہڈی کا تیسرا پروسیس ہے، تیسرا زائدہ ہے، اسے زائدہ غرابیہ یا کوراکوئڈ پروسیس کہا جاتا ہے، اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک سینگ سے نکلا ہوا آپ کو جو نظر آتا ہے یہ زائدہ غرابیہ ہے، اور یہ ہماری جو کلیویکل بون ہوتی ہے یہ اس سے پیچھے کی جانب پایا جاتا ہے۔ اس کا جو اتصال ہے عظم الکتف کا یا شانے کی ہڈی کا یا سکیپولا کا جو اتصال ہے وہ اس ایکرومین پروسیس سے یہاں سے یہ کلیویکل بون یعنی ہنسلی کی ہڈی کے ساتھ جڑتی ہے، اور اس مقام سے یہ ہماری جو بازو کی بڑی ہڈی ہے عظم العضد ہے اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ جی تو دوستو، ہم نے آج سکیپولا یعنی عظم الکتف یا شانے کی ہڈی کے مختلف حصوں کو مطالعہ کیا، ہم نے اس کی اناٹمی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز علی عظیمی۔